Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit, yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo-Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk,
Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы
хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной,
58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober.
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat.
Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк.
Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York.
Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Воровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард»,
боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat.
Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая,
Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433,
yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoaleksandrovka, Novogrodovka, dan Zelenoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo-Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk. Militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.
в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York.
Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард»,
боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat.
Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново,
Червоный, Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433,
yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoaleksandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk. Militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo-Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й
егерских 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai,
dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir.
Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina,
Serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты,
бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo.
Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, itu Listas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95 MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й
егерских 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai,
dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan Bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir.
Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами.
оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September.
Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих,
боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 миллиметровая пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye.
Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Knyaz Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.
в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York.
Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард»,
боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat.
Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая,
Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433,
yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoaleksandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксируемую гаубицу МСТ-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского.
Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk,
militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan Bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir.
Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September.
Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины.
Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelenoye.
Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152-мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo-Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Knyaz Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й
егерских 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai,
dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Knyaz Oleg di Laut Okhotsk,
Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами.
оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina,
Serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты,
бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Кирпи», 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo.
Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, itu Listas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo-Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Knyaz Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novo Alexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95 MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й
егерских 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk. Militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai,
dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan Bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars,
Peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами.
оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir.
Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina,
Serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты,
бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo.
Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, itu Listas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152-мм буксированную гаубицу МСТ-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit,
yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda,
termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152-мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152-мм орудия Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей,
самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju. Mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia.
Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосинова, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.
в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксируемую гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti-pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti-baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York.
Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард»,
боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи-2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433, yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoalexandrovka, Novogrodovka, dan Zelanoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, ditulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat.
Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая,
Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227 мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс», 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 111-й, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидова, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Кирпи, 2 автомобиля, 152 мм буксированную гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Доброволье, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольная. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная установка «Пион», 2 гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Камышан и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 8 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 склада с боеприпасами. Militer Rusia merilis rekaman wilayah Selidovo arah Pokrov yang jatuh ke tangan pasukan Moskow 30 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengucapkan selamat kepada pasukan Rusia atas pembebasan wilayah Republik Rakyat Donetsk, DPR, Selidovo. Menteri Pertahanan Rusia mengucapkan selamat kepada prajurit unit yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan selama pembebasan pemukiman DPR Selidovo. Andrei Belousov menyampaikan ucapan selamatnya kepada komando dan personel Brigade Infanteri Pengawal ke-30. Dengan memberikan contoh ketahanan dan kegigihan, para prajurit terus maju, mereka dengan berani melaksanakan tugas mereka di arah Krasnoarmeysk, mengusir musuh dari tanah kami, dikata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri tersebut juga mengucapkan selamat kepada komando dan personel Brigade Senapan Motor Pengawal terpisah ke-15 Alexandria. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 8.700 prajurit brigade dihormati dengan penghargaan resmi, dengan 5 dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Ia juga mengucapkan selamat kepada Resimen Infanteri ke-433,
yang ikut serta dalam pembebasan permukiman DPR di Novoaleksandrovka, Novogrodovka, dan Zelenoye. Lebih dari 1.000 prajurit dianugerahi penghargaan negara, kata menteri tersebut. Kantor berita Rusia TASS menulis pertahanan Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov runtuh setelah jatuhnya Selidovo. Dalam pertempuran di Selidovo, Gornyak, Ukrainsk, dan sejumlah desa di sekitar Selidovo, musuh kehilangan sebagian besar garnisun yang diharapkan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk, tulis TASS. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 30 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 693.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 38 sistem artileri, 40 pesawat tanpa awak, 29 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.137 tank, 18.433 kendaraan tempur lapis baja, 27.840 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.955 sistem artileri, 1.242 sistem roket peluncur ganda, 986 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.979 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina terdesak di Kursk, militer Rusia merilis rekaman kendaraan tempur BMP CV-90 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Personel militer unit pengintai, dengan bantuan UAV, mengidentifikasi rute pasokan amunisi dan makanan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Pengintai kelompok tersebut menambang rute pergerakan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mencoba melakukan rotasi di posisi mereka, menabrak ranjau yang terpasang. Akibat ledakan kendaraan tempur infanteri buatan Swedia, CV-90 hancur, dan personel musuh terkena amunisi yang dijatuhkan dari UAV, demikian keterangan video militer Rusia 30 Oktober. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan 16 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Vladimir Putin terus menyisir wilayah Kursk yang masih diduduki pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, pasukan Rusia menangkis 5 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Darino dan Novovanovka. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan personel militer Ukraina di wilayah Sumy. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 16 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyerbuan ke wilayah Rusia di Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.950 prajurit, 179 tank, 100 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.032 kendaraan tempur lapis baja, 734 kendaraan bermotor, 240 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 58 stasiun perang elektronik, 12 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 24 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 4 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf.
Kabar baik datang dari kubu yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia dilaporkan tengah mengadakan diskusi awal tentang penghentian serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing, demikian laporan Financial Times 29 Oktober. Pembicaraan sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar bulan Agustus hampir mencapai kesepakatan tetapi gagal setelah serangan Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Negosiasi pada tahap awal diharapkan akan segera dilanjutkan. Moskow tetap bersikeras bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Kursk sebelum kesepakatan apapun dibuat. Ukraina melancarkan serangan lintas batas ke Oblast Kursk pada awal Agustus, yang dilaporkan merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Rusia memulai serangan balasan di wilayah tersebut pada bulan September. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, serangan infrastruktur energi telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, berdasarkan kesepakatan yang dibuat melalui Badan Intelijen Ukraina dan Rusia. Dengan mendekatnya musim dingin, Ukraina menghadapi tantangan energi yang kritis karena kerusakan sebelumnya yang disebabkan oleh serangan besar-besaran Rusia. Antara bulan Maret dan Agustus tahun ini, Rusia menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan hampir semua kapasitas hidroelektrik di Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 September dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Angkatan bersenjata Rusia latihan perang pencegahan serangan nuklir. Militer Rusia 30 Oktober merilis rekaman video peluncuran rudal balistik antar benua ICBM Yars, peluncuran rudal balistik Sineva dan Bulava dari kapal selam nuklir Kenyas Oleg di Laut Okhotsk. Pesawat pengebom strategis Tu-95MS meluncurkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan latihan pasukan strategis Rusia dimulai. Latihan ini untuk mengelola penggunaan senjata nuklir efektif. Ia menyusun tindakan pejabat terkait peluncuran rudal. Rudal yang digunakan mencakup rudal balistik dan jelajah. Latihan ini menanggapi ketegangan geopolitik yang meningkat. Putin menyoroti pentingnya pasukan strategis yang modern. Pasukan strategis harus siap menghadapi risiko eksternal. Ancaman baru membuat kesiapan tempur menjadi sangat penting. Latihan ini menjaga kesiapan pasukan dalam situasi genting. Modernisasi pasukan strategis menjadi prioritas utama Putin. Putin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman global. Pasukan strategis Rusia kini siap untuk aksi kapan saja. Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й, 63-й механизированных бригад, 115-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сенькова, Лозовая, Новоосиново, Червоное Деброво и Терны. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», 4 автомобиля, гаубицу М198, орудие М101. Уничтожены 2 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Катериновка, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Залезнянского, Орехово-Васильевки, Маркова, Ступочек, Степановки, Ильинки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Леопард», боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 автомобиля, 227-мм пусковая установка РСЗО М142 «Химарс». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 3 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, Центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ,